وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، وصلنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، إلى الفصل الثالث من هذا الكتاب في فوائد الإيمان وثمراته، وهو فصل عظيم عقده رحمه الله تعالى لبيان ثمرات الإيمان وآثاره العظيمة وفوائده الجليلة وعوائده الحميدة على أهله في الدنيا والآخرة. وهي فوائد كما ذكرها رحمه الله تعالى هي كثيرة لا تحصى ولا تعد، ينالها المؤمن ويجنيها في الدنيا والآخرة. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita pada kitab At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman, keterangan dan penjelasan tentang pohon keimanan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan kita telah sampai pada bagian ketiga dari kitab ini, yaitu tentang buah-buah dan faidah-faidah dari keimanan. Dan ini adalah bagian yang sangat penting yang ditulis oleh penulis kitab ini rahimahullah, yang beliau khususkan tentang buah-buah, hasil-hasil dan faidah-faidah yang sangat besar yang akan didapatkan oleh orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Dan tentu faidah ini sangat banyak sekali dan kita akan simak, kita akan bahas satu persatu pembahasan bab ini. Qala Syekh rahimahullah, kam lil iman as-sahih min al-fawaid wal-thamarat al-ajilah wal-ajilah في القلب والبدن والراحة والحياة الطيبة والدنيا والآخرة، وكم لهذه الشجرة الإيمانية من الثمار اليانعة والجنى اللذيذ والأكل الدائم والخير المستمر، أمور لا تحصى وفوائد لا تستقصى، ومجملها أن خيرات الدنيا والآخرة ودفع الشرور كلها من ثمرات هذه الشجرة. وذلك أن هذه الشجرة إذا ثبتت وقويت أصولها وتفرعت فروعها وزهت أغصانها وأينعت أفنانها، عادت على صاحبها وعلى غيره بكل خير عاجل وآجل. والأمر كما ذكر رحمه الله تعالى، وكلما قوي إيمانه إيمان العبد كثرت ثمرات هذه الشجرة وتعددت، وكلما نقص إيمانه نقصت ثمارها وضعفت. وكما أن شأن الإيمان كما تقدم معنا في صدر هذه الرسالة مثله كالشجرة الطيبة، قال الله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والأكل هي الثمرات، فكما أن الشجر النخل وغيره كلما طاب وقويت أصوله وأحسنت العناية به وكانت أرضه طيبة وسقيه متواصلا، كلما كان الأمر كذلك كثرت الثمار وحسنت وطابت. وهكذا الشأن في شجرة الإيمان، كلما قويت أصولها في القلب ورسخت فيه واعتنى العبد بتحقيق الإيمان استقامت على طاعة الله وعبوديته، واستقام على طاعة الله وعلى عبودية الله ومحافظة على عبادة الله، فإن ذلك مدعاة لكثرة الثمار وتعدد الآثار والفوائد التي يجنيها العبد في دنياه وأخرى. ثم أخذ رحمه الله يعدد فوائد الإيمان وثمراتها على أهله في الدنيا والآخرة، فذكر رحمه الله فوائد كثيرة جدا، ربما أخي المستمع الكريم لا تكاد تجدها مجموعة مثل هذا الجمع في كتاب آخر.
وقد وفق الله سبحانه الشيخ رحمه الله فأحسن إحسانا عظيما في جمع هذه الفوائد وذكر دلائلها، فيذكر كل فائدة متبوعة بما يدل عليها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وما ذكره رحمه الله من الفوائد إنما ذكره على سبيل الإشارة لا سبيل الحصر والاستقصاء، لأن الفوائد كما ذكر رحمه الله أمور لا تحصى وفوائد لا تستقصى، لكنه عدد جملة منها من هذه الفوائد وما ذكر رحمه الله وما ذكره رحمه الله من هذه الفوائد يرشد إلى ما لم يذكره. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penulis kitab ini rahimahullah memulai menyebutkan faidah-faidah dan buah-buah yang dihasilkan dari pohon keimanan dengan perkataan beliau, sungguh betapa banyak faidah dan buah yang akan didapatkan oleh seorang yang beriman, baik itu untuk saat ini maupun yang akan datang. Dan buah-buah tersebut akan dapat dia rasakan di hatinya, di anggota badannya, dan dia akan merasakan kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. Tentu banyak sekali buah-buah keimanan yang akan didapatkan oleh seorang yang benar-benar beriman, yang mana buah-buah tersebut tidak akan mungkin dapat untuk dihitung banyaknya. Dan secara global, buah-buah tersebut adalah seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat, dan terselamatkannya dia dari segala keburukan di dunia dan di akhirat. Dan pohon keimanan ini apabila tumbuh dengan kuat, akarnya kuat, cabang-cabangnya berkembang, ranting dan batang-batangnya bertambah banyak, maka tentu akan kembali kebaikan tersebut kepada pemilik keimanan tersebut, baik untuk saat ini maupun akan datang. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita ketahui semakin kuat keimanan seseorang, maka akan semakin banyak buah dan hasil yang akan dia petik. Sebaliknya, semakin lemah keimanan seseorang, maka akan semakin sedikit buah dan faedah yang akan dia dapatkan dari pohon tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang pohon keimanan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama'. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat tertancap di tanah dan cabang-cabangnya menjulang ke langit, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Pohon tersebut senantiasa memberikan hasil-hasilnya setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tafsir dari kalimat ukul di sini adalah thamarat, yaitu buah-buah dari keimanan. Ya, sebagaimana kita lihat pohon kurma, apabila pohon tersebut baik, akarnya kuat, dan pemilik pohon tersebut senantiasa memperhatikan pohon tersebut dan dia tumbuh di tanah yang baik serta senantiasa disiram, maka tentu pohon kurma tersebut akan menghasilkan buah yang segar, buah yang banyak, dan buah yang baik. Begitu pula pohon keimanan, apabila akar-akarnya kuat dalam hati dan selalu dijaga dengan istiqamah, konsisten di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan membuahkan hasil yang sangat banyak. Banyak sekali faedah yang akan didapatkan oleh orang yang senantiasa menjaga pohon keimanannya. Kemudian penulis kitab ini rahimahullah mulai menyebutkan satu persatu buah-buah keimanan yang akan didapatkan oleh seseorang di dunia dan di akhirat. Dan buah-buah yang akan disebutkan dalam kitab ini sungguh sangat banyak sekali yang mungkin kita tidak akan dapatkan di kitab yang lain. Dan penulis kitab ini rahimahullah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengumpulkan faidah-faidah tersebut beserta dalil-dalil dari faidah tersebut. Setiap beliau menyebutkan satu buah dari keimanan, maka beliau menyebutkan dalilnya dari
Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu juga kita ketahui bahwasanya bukan berarti semua buah keimanan telah disebutkan dalam kitab ini. Akan tetapi di sini penulis kitab ini rahimahullah hanya menyebutkan isyarat. Dan tentu banyak sekali faedah yang lain yang belum disebutkan, akan tapi apa yang beliau sebutkan adalah isyarat bagi faedah-faedah yang lain. قال رحمه الله، وهذه الفائدة الأولى من الفوائد التي يعدد رحمه الله، قال فمن أعظم ثمارها أي شجرة الإيمان الارتباط بولاية الله الخاصة التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون وأجل ما حصله الموفقون. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم وصفهم بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي ولاية خاصة. من ثمراتها ما قال الله عنهم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة، ومن ظلمات الغفلة إلى نور اليقظة والذكر. وحاصل ذلك أنه يخرجهم من ظلمات الشرور المتنوعة إلى ما يرفعها من أنوار الخير العاجل والآجل. وإنما حازوا هذا العطاء الجزيل بإيمانهم الصحيح وتحقيقهم هذا الإيمان بالتقوى، فإن التقوى من تمام الإيمان كما تقدم تحقيقه. هذه معاشر المستمعين الكرام الثمرة الأولى من ثمار الإيمان، وهي ثمرة عظيمة جليلة الشأن بدأ بها رحمه الله لعظم شأنها وأهميتها، ألا وهي أن من ثمار الإيمان العظيمة الارتباط بولاية الله، أي توليه سبحانه لعبده المؤمن. وفي الدعاء الماثور في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. والولي والمولى اسمان لله من أسماء الحسنى، ومن دلالة هذين الاسمين العظيمين توليه جل وعلا لعبده المؤمن حفظا وتوفيقا وتسديدا ومعونة على طاعة الله، كما في الآية التي ذكر رحمه الله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا من ولاية الله لهم وتوليه لهم بالمعونة والتسديد والتوفيق، يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات بأنواعها وهي كثيرة: ظلمات الشرك، ظلمات الكفر، ظلمات النفاق، ظلمات المعاصي، ظلمات البدع، ظلمات كثيرة يخرجهم من الظلمات. فالظلمات كثيرة، ووحد النور لأنه صراط واحد هو صراط الله المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم. النور واحد وهو سبيل الله، والظلمات سبل كثيرة. وهذا كقول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الصراط واحد، النور واحد، ودين الله الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. أما السبل والظلمات فكثيرة، وقد خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا، وخط على جنبتيه خطوط، وقال: هذا سبيل الله. فسبيل الله واحد، وهو النور، وهو الضياء، وهو الصراط المستقيم، وهو الدين الذي رضيه الله لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. والسبل كثيرة جدا، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، عاذنا الله من الشيطان. فالسبل الضالة المنحرفة عن الصراط المستقيم، سبل الظلمات، سبل الهلكة كثيرة جدا. قال: يخرجهم من الظلمات إلى النور، إلى النور الذي هو دين الله وصراطه المستقيم. فهذه من أعظم النعم، أعظم النعم وأجل المنن أن يهدى العبد إلى هذا الصراط المستقيم، وأن يكون محفوظا بحفظ الله موفقا بتوفيقه، مهديا بهدايته، متولا برعايته وتسديده، ثابتا على الحق وثباتا على الحق، ولزوما للهدى واتباعا للصراط المستقيم. هذه من أعظم النعم وأجلها. وفي سورة النحل، وهي تعرف عند أهل العلم بسورة النعم لكثرة ما عدد الله فيها من نعمه على عباده،
بدأها بهذه النعمة التي هي أعظم النعم وأجلها. قال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فهذه أكبر النعم وأجلها وأعظمها على الإطلاق نعمة التوحيد والإيمان. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ما أنعم الله على عبده وعلى عباده نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. فمعرفة التوحيد والدين المستقيم ولزوم طريق الهداية هذه أعظم النعم وأجلها. وإذا وفق الله سبحانه وتعالى عبده أن كان من أهل الإيمان أهل الصراط المستقيم فاز بهذه الولاية الخاصة والتولي، تولي الله له لعبده بالحفظ والمعونة والنصر والتأييد والتوفيق. وهذه ثمار عظيمة يجنيها العبد المؤمن. Para pemirsa dan pendengar Radio Roja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullah mulai menyebutkan satu persatu di antara buah-buah keimanan. Yang pertama yaitu seorang yang beriman akan mendapatkan wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu ini adalah nikmat dan karunia yang terbesar yang dicari oleh setiap orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat wali-wali Allah dengan firman-Nya alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka berarti dia adalah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeluarkan mereka, wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dikeluarkan oleh Allah dari kegelapan atau gelapnya kekufuran menuju cahaya keimanan, dari gelapnya kebodohan menuju cahaya ilmu, dari gelapnya maksiat menuju cahaya ketaatan, dari gelapnya kelalaian menuju cahaya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang intinya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeluarkan wali-walinya dari kegelapan, gelapnya segala keburukan, dan mengangkatnya ke cahaya kebaikan, baik untuk saat ini maupun akan datang. Dan tentunya para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan karunia ini dikarenakan iman mereka yang benar, dikarenakan mereka merealisasikan keimanan dengan benar, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketakwaan adalah penyempurna dari keimanan. Para pendengar dan pemirsa Roja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah buah pertama yang disebutkan oleh penulis kitab ini rahimahullah dari buah-buah keimanan. Dan buah ini adalah buah yang sangat mulia, faedah yang sangat besar yang disebutkan oleh penulis kitab ini rahimahullah, yaitu buah tersebut yaitu seorang akan menjadi, orang yang beriman akan menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dan selainnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa dengan doa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku ketakwaannya dan sucikanlah ia, sungguhnya engkau sebaik-baik yang mensucikannya, engkaulah walinya dan engkaulah penolongnya.
Dan al-wali dan kata al-wali dan al-maula ini adalah dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di antara makna dari dua nama tersebut yaitu Allah senantiasa akan menjaga hamba-hambanya yang beriman, akan senantiasa memberikan taufik, meluruskan, membantu mereka untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wali orang-orang yang beriman yang akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Ini di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang beriman, yaitu Allah senantiasa memberikan mereka taufik dan meluruskan segala urusan mereka. Tentu kegelapan di sini dengan segala bentuknya. Kegelapan, gelapnya kesyirikan, gelapnya kekufuran, gelapnya kemunafikan, gelapnya maksiat, gelapnya bid'ah, dan seluruh kegelapan-kegelapan yang lain. Yukhrijuhum minadh-dhulumat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan mereka dari segala kegelapan. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata nur dengan kata tunggal. Ya, bukan dalam bentuk jamak. Karena cahaya di sini adalah as-siratul mustaqim, jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri nikmat kepada mereka, yaitu jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kegelapan ini adalah jalan yang sangat banyak, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Wala tattabi'us subul, dan janganlah engkau mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalan yang lurus itu hanya satu, cahaya yang benar hanya satu, yaitu agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah ridhai untuk hamba-hambanya, dan Allah tidak meridhai agama selain agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun jalan-jalan kegelapan itu jalan yang sangat banyak sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggariskan satu garis, kemudian dia gariskan di dua sisi garis lurus tersebut garis-garis yang lain. Kemudian beliau mengatakan dengan sabdanya, hadza sabilullah, ini adalah jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan Allah hanya satu, yaitu cahaya yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, jalan yang lurus, yaitu agama Islam yang Allah ridhai untuk hamba-hambanya. Adapun jalan-jalan yang lain, jalan-jalan syaitan, yang setiap jalan-jalan yang menyimpang tersebut ada syaitan yang menyuruh kepada jalan tersebut. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya jalan-jalan kesesatan, jalan-jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus itu sangat banyak sekali. Ya, makanya dalam firman-Nya Allah mengatakan yukhrijuhum minadh-dhulumat. Ya, Allah keluarkan dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya agama Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju jalan yang lurus. Dan ini adalah nikmat yang terbesar, yang apabila seorang hamba diberi petunjuk untuk menjalani jalan yang lurus ini, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menetapi jalan yang lurus ini, maka ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya. Dalam surat An-Nahl, yang mana surat ini terkenal dengan surat nikmat, karena banyaknya nikmat-nikmat yang Allah sebutkan dalam surat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl, ata amrullahi fala tasta'jilu. Telah datang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka janganlah kalian tergesa-gesa. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Allah menurunkan malaikat dan ruh, yaitu malaikat Jibril, dengan perintahnya kepada siapa yang dikehendaki dari hambanya, an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun, untuk memberi peringatan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bertakwalah kepada aku. Inilah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya, itu nikmat tauhid dan nikmat iman. Oleh karena itu, ya, seorang tabi'in bernama Sufyan bin Uyainah rahimahullah pernah mengatakan, tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah karuniakan kepada hambanya melebihi pengetahuan mereka tentang kalimat la ilaha illallah. Ini adalah nikmat terbesar, yaitu mereka mengetahui bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah jalan yang lurus, tauhid, yang barang siapa yang konsisten di atas jalan ini, berarti dia termasuk wali
Allah Subhanahu wa Ta'ala. قال رحمه الله تعالى: فمن أعظم ثمارها الارتباط بولاية الله الخاصة التي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون. قوله الولاية الخاصة أي ولايته لأهل الإيمان، وأما الولاية العامة بالخلق والإيجاد والإعداد والإمداد فهذه للجميع، لكن الولاية الخاصة تولي العبد بالحفظ والتوفيق والتسديد والمعونة على الطاعة والهداية إلى الصراط المستقيم، هذه خاصة بمن من الله عليهم بالإيمان وشرح صدورهم للإسلام. ثم أورد رحمه الله هذه الآية الكريمة دليلا على ما ذكر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله، أولياء الله أي من تولاهم حفظا وتأييدا وتسديدا ومعونة ونصرا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واجتماع الخوف والحزن، اجتماع نفي الخوف والحزن في الموضع الواحد يكون فيه الخوف متعلقا بما هو قادم على المرء، والحزن بما هو ماض وفائت. ومثله قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخافوا أي مما أنتم قادمون عليه، فأنتم في حفظ الله ومنه وفضله. ولا تحزنوا عن من فارقتم أو تركتم من أهل ولد، فهم أيضا في حفظ الله يتولاهم الله. فأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأن الله عز وجل تولاهم بالحفظ، تولاهم بالمعونة والنصر والتأييد. ولهذا في الحديث القدسي، ويعرف عند العلماء بحديث الولي، وهو في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن آذنه الله بالحرب هلك أيما هلاك، فقد آذنته بالحرب. والإذن هو الإعلام. ثم ذكر جل وعلا في هذا الحديث القدسي من هم أولياؤه وما صفتهم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. تولاه الله حفظا ونصرا وإعانة وإجابة للدعاء وإعادة من الأعداء وشرورهم الشياطين، شياطين الإنس والجن والكفرة السحرة المجرمين أيا كانوا، يعيده الله سبحانه وتعالى ويحفظه ويتولاه بالتسديد والتوفيق والمعونة والحفظ، لأنه ولي من أولياء الله، تولاه الله. ومن تولاه الله لو كادته السماوات والأرض ومن فيهن كان الله له حافظا وجعل الله له مخرجا. أليس الله بكاف عبده؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهؤلاء الأولياء، أولياء الله، صفتهم أنهم يحافظون على فرائض الدين وواجبات الإسلام، ويتجنبون الحرام والآثام. هؤلاء هم أولياء الله. كل من كان محافظا على الفرائض، يصلي الصلاة الخمس أوقاتها، يصوم رمضان، يؤدي زكاة المال إن كان ماله بلغ النصاب كما أمر الله، يحج إن كان مستطيعا في عمره كل مرة واحدة، هذا الذي فرض الله عليه. هذه العبادات المفروضة، وما زاد على ذلك فهو تطوع، إن فعله أثيب وإن لم يفعله لم يعاقب. لكن هذه هي الفرائض: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذا فعل هذه الفرائض وتجنب الحرام من القتل والزنا والسرقة وغيرها فهو ولي من أولياء الله، يتولاه الله بالحفظ والمعونة والتوفيق والتسديد، يدخله الله يوم القيامة الجنة بدون حساب ولا عذاب، لأنه ولي من أولياء الله، جاء بالفرائض التي افترضها الله عليه وتجنب المحرمات. وهذا هو المقتصد في قوله سبحانه وتعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات.
المقتصد هو الذي اقتصر على فعل الواجب وترك المحرم، لكن هناك درجة في الولاية أعلى من هذه الدرجة، ومنزلة في الولاية أرفع من هذه المنزلة، ذكرت في حديث الولي في قوله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هذه درجة أعلى من الدرجة الأولى. الدرجة الأولى من درجات الولاية حفظ الفرائض والمحافظة عليها وتجنب المحرمات، هذه الدرجة الأولى، وإليها الإشارة في قوله ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم هناك درجة أعلى من هذه الدرجة وأرفع، وهي العناية بالنوافل بعد المحافظة على الفرائض، ولا تكون العناية بالنوافل مع التفريط بالفرائض، لا تكون مع التفريط بالفرائض بل مع المحافظة على الفرائض. يعتني بالنوافل، هذه درجة تكون بل مع المحافظة على الفرائض يعتني بالنوافل، هذه درجة أعلى. كل ما أكثر من النوافل عظمت درجته في الولاية وعظمت منزلته فيها، ولهذا قال لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم تأتي الثمرات، ثمرات محبة الله لعبده، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذه كلها ثمرات، كلها ثمرات لتولي الله سبحانه وتعالى لعبده. والآية الكريمة التي ذكر الشيخ رحمه الله فيها صفتان لأولياء الله لا يكون الولي إلا بهما، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأنه قيل من هم، ما صفتهم؟ قال الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال الشيخ فكل مؤمن تقي فهو لله ولي ولاية خاصة تولاه الله، يخصه توليه وحفظه ومعونته وتسديده. كل مؤمن تقي. والإيمان والتقوى إذا اجتمعا في نص واحد كما هو الشأن في هذا النص الذين آمنوا وكانوا يتقون، يراد بالإيمان العقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، يراد بالإيمان العقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي تقوم على أصول بينها الله جل وعلا في قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقول الله سبحانه وتعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الله سبحانه وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإيمان يراد به الاعتقاد الصحيح إذا قرن بالتقوى، إذا قرن بالتقوى يراد به الاعتقاد الصحيح ويراد به العمل الصالح، يراد به الاعتقاد الصحيح ويراد به العمل الصالح، الصلاة والصيام والحج والصدقة والبر والصلة والصدق والوفاء وغير ذلك. هذا كله داخل في قول آمنوا. قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. الصلاة إيمان والصيام إيمان والحج إيمان. وفي حديث ابن عباس في الصحيحين قال أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الإيمان بالله شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالصلاة إيمان والزكاة إيمان وجميع العبادات التي أمر الله بها عباده إيمان. وقوله وكانوا يتقون إذا قرنت التقوى بالإيمان يراد بالتقوى تجنب المناهي والبعد عن المحرمات، وأعظم المناهي وأخطرها وأشدها وأضرها وأشنعها وأقبحها الشرك بالله، ومن وقع في الشرك خرج من الولاية جملة وتفصيلا، ويكون وليه الشيطان. إذا وقع في الشرك كان وليه الشيطان، كما قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت.
يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأعظم المنهيات وأخطرها الشرك بالله، أن يجعل مع الله ندا يدعوه أو يستغيث به أو يذبح له أو ينذر أو يرجوه، فهذه أعظم ما نهى الله عنه وأخطر الذنوب وأشنعها، وهو الذنب الذي لا يغفره الله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ثم يأتي بعده في الخطورة القتل والزنا والسرقة، هذه الثلاث، وهذه كبرى الذنوب بعد الشرك وأخطرها وأعظمها. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خطب الناس، وخطابته في حجة الوداع خطابة مودع وخطبة ووصية مودع، وخطبة المودع عادة يستقصي فيها ما لا يستقصي غيره. قال في حجة الوداع: ألا إنما هن أربع، ألا إنما هن أربع. المقام مقام تحذير من أمور خطيرة عظيمة مضرتها شديدة. قال: ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. فذكر هذه الذنوب الأربع التي أخطر الذنوب وأشدها، وأخطر هذه الأربع الشرك بالله. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وأكد على هذه الأمور في حجة الوداع أكثر من مرة، ومن ذلك قوله: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. دماءكم لا تقتلوا النفس، أعراضكم لا تزنوا، أموالكم لا تسرقوا. وهذه الثلاث لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تزنوا، لا تسرقوا، أعظم العدوان مما يتعلق بحقوق الناس، لأن العدوان التي يتعلق بحقوق الناس إما عدوان يتعلق بدمه، أو عدوان يتعلق بعرضه، أو عدوان يتعلق بماله. وأعظم العدوان الذي يتعلق بدمه قتله بغير حق، وأعظم العدوان الذي يتعلق بعرضه الزنا والعياذ بالله، وأعظم العدوان الذي يتعلق بماله سرقة ماله وانتهاب ماله. وهذه الثلاث أعظم المحرمات التي تتعلق بحقوق العباد. وأما الشرك هذا عدوان يتعلق بحق الرب العظيم سبحانه، وأعظم العدوان وأظلم الظلم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وإذا وقف الناس بين يدي الله يوم القيامة فإن دواوين الظلم ثلاثة. دواوين الظلم ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، ومن لقي الله به لا يغفره الله له، لا مطمع له أبدا في رحمة الله ومغفرته، والشرك بالله، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وديوان لا يتركه الله، وهو ظلم العباد بعضهم لبعض، هذا ديوان لا يتركه الله. حقوق العباد وما ضيع واعتدي عليه من حقوق العباد في الدنيا لا يضيع، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق يوم القيامة، لتؤدن الحقوق يوم القيامة. وتأدية الحقوق يوم القيامة أي القصاص لأهلها في ذلك اليوم العظيم. الحاصل أن ابتعاد المسلم عن هذه الموبقات يتحقق به التقوى. وبهذا يعلم أن الولاية بابها مشرع مفتوح لكل أحد، ولا تحتاج إلى دعوة أهل الطرق الباطلة الزائفة والمراسيم الباطلة التي جعلوها لنيل الولاية وعن طرق محددة، بل الأمور المحرمة التي جعلوها سبيلا لتحصيل الولاية، هذه كلها ضلال وانحراف عن دين الله. البدع المحرمة التي جعلوها سبيل الولاية هذه كلها ضلال وانحراف عن دين الله سبحانه وتعالى. الولاية ليست دعوة وليست مظاهر، ليست دعوة ولا مظاهر. الولاية شيء بين العبد وبين الله، صلاح واستقامة وديانة وطاعة، ولا يزكي نفسه.
الولي ما يزكي نفسه، ما يجلس بين أتباعه ويقول أنا ولي ويضع يده على وساده ثم يتتابع على يده يقبلونه وينشر بين أنا من أولياء الله وأنا صاحب كرامات وصاحب، هذا كله تجني على الناس. قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. الولاية، الولي هو التقي المؤمن الذي يطيع الله ويحافظ على عبادة الله. بل في بعض الطرق الباطلة عند غلاة وضلال أصحاب الطرق يعد جزء من الولاية ترك الطاعة، وجزء من الولاية الوقوع في المحرمات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا أجمعين وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. Para pendengar dan pemirsa Raja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Penulis kitab ini rahimahullah menyebutkan bahwasanya buah terbesar dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu seorang akan mendapatkan wilayah khusus, perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya ada dua, perhatian khusus dan perhatian umum. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh hamba-hambanya, memberikan mereka rezeki bagi yang kafir maupun yang beriman. Akan tapi wilayah khusus yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga, memberi taufik dan meluruskan serta membantu wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan mereka petunjuk menuju jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga, Allah berkekuatan, Allah luruskan, Allah bantu, tidak ada ketakutan dan kesedihan bagi mereka. Dan apabila dikumpulkan antara kata khauf dan huzan, kata takut dan sedih di satu tempat dalam satu ayat, maka arti dari al-khauf yaitu sesuatu yang akan datang, dan arti dari huzan, kesedihan, yaitu sesuatu yang telah berlalu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mereka istiqamah, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Juga firman Allah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mereka istiqamah di atas hal tersebut, maka akan turun kepada mereka malaikat-malaikat yang beri kabar gembira kepada mereka supaya mereka tidak takut dan tidak bersedih, yaitu tidak takut untuk menghadapi apa yang akan datang dan tidak bersedih meninggalkan apa yang dia tinggalkan dari keluarga dan anak-anak, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjaga mereka. Wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan bagi mereka, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjaga, menolong, membantu mereka. Dalam hadis qudsi yang terkenal di kalangan para ulama dengan hadis wali, ya, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, maka berarti dia telah mengumumkan peperangan terhadapku. Ya. Dan barang siapa yang Allah mengumumkan peperangan kepadanya, berarti dia akan binasa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat para wali-wali tersebut, yaitu dengan perkataan, ya, Allah dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Dan tidak ada sesuatu yang aku lebih cintai dari hambaku melebihi dia melakukan apa-apa yang aku perintahkan kepadanya. Jadi hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika hamba-hamba tersebut melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan terus-menerus hambaku mendekat kepadaku dengan melakukan
nawafil, yaitu ibadah-ibadah sunnah, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya, menjadi penglihatannya, menjadi tangannya yang dengannya dia memegang, dengan kakinya yang dengannya dia berjalan, dan jika dia minta kepada aku maka aku akan berikan, dan jika dia berlindung kepada aku maka aku akan lindungi dia. Allah Subhanahu wa taala akan menjadi wali bagi orang yang senantiasa menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, dan Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dia dari syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaihissallahu bikafin abdah." Bukankah Allah sudah cukup sebagai pelindung bagi hambanya? Juga firman Allah, "May yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah cukup baginya. Mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadis wali tadi, yaitu orang-orang yang menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan dan menjauhi segala yang Allah haramkan dari dosa dan maksiat. Mereka itu adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjaga salat 5 waktu, kemudian menjaga puasa Ramadan, menunaikan zakat jika hartanya sudah sampai nisabnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Juga dia melakukan ibadah haji sekali seumur hidup, yang ini adalah perintah-perintah yang Allah wajibkan. Adapun selebihnya maka itu adalah perintah yang tidak diwajibkan. Jika dikerjakan maka akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan maka tidak akan mendapatkan dosa. Dalam hadis qudsi disebutkan, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Yaitu jika seorang telah melakukan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan yang Allah haramkan dari membunuh, berzina, mencuri, maka dia adalah wali dari wali Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa akan menjaganya, memberinya taufik, meluruskannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, karena mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Akan tetapi ini ya disebut sebagai muqtasid dalam ayat, faminhum dzalimun linafsihi wa minhum muqtasid. Ya, di antara para wali hamba Allah ada orang-orang yang menzalimi dirinya, dan ada orang yang pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairat, dan di antara mereka ada yang bersegera melakukan kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Al-muqtasid, ya, orang yang pertengahan dari hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang hanya mencukupkan diri dengan melakukan kewajiban dan meninggalkan yang diharamkan. Akan tetapi di sana ada derajat yang lebih tinggi dari derajat yang pertama ini, yaitu derajat yang disebutkan dalam hadis qudsi tadi, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan senantiasa hambaku mendekat kepadaku dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah. Ini adalah derajat yang lebih tinggi daripada derajat yang pertama tadi, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, menjauhi segala yang Allah haramkan, dan dia pun senantiasa menjaga kewajiban. Akan tapi di sini perlu kita ketahui bahwasanya tidak boleh seorang sibuk dengan melakukan yang sunnah kemudian dia meninggalkan yang wajib. Maka apa hasil yang akan didapatkan oleh orang yang senantiasa menjaga perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala? Hasilnya adalah disebutkan dalam hadis qudsi tadi, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, sampai akhir hadis. Jika aku telah mencintainya maka aku akan menjadi pendengarannya, menjadi penglihatannya, menjadi tangannya, menjadi kakinya, dan jika dia meminta kepada aku akan berikan dia. Jika dia berlindung kepada aku maka aku akan melindunginya. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui siapa wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wali Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Maka setiap orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala yang akan senantiasa dijaga, ditolong, dan diluruskan amalan-amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menjadi wali cukup seorang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika disebutkan iman dan takwa dalam satu ayat, maka
Iman artinya akidah yang benar yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman adalah tafsiran iman disebutkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir." Sampai akhir ayat. Bukanlah kebaikan engkau menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat, akan tetapi kebaikan adalah engkau beriman. Barang siapa yang beriman kepada Allah, pada hari akhir, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab dan para nabi, juga dalam firman Allah, "Kullun amana billahi wa malaikati," sampai akhir ayat, semua beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan kami tidak membeda-bedakan antara para rasul. Dan mereka pun mengatakan, "Sami'na wa ata'na," kami mendengar dan kami taat. "Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir," kami mohon ampun kepadamu ya Allah dan kepadamulah kami kembali. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi," sampai akhir ayat, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah, kepada rasulnya, kitab-kitabnya yang diturunkan kepada rasulnya dan kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi," dan barang siapa yang kufur kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya dan hari akhir, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Juga firman Allah, "May yakfur bil iman faqad habita amaluh," dan barang siapa yang kufur terhadap keimanan maka telah terhapus amalan-amalannya dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Jadi apabila digabungkan antara keimanan dan ketakwaan, maka yang dimaksud dengan iman adalah keyakinan yang benar dan amal soleh, yaitu puasa, haji, sedekah, berbuat baik, bersilaturahim, bersedekah, menepati janji dan selainnya. Ini semua masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, amanu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum," dan Allah tidak menyanyiakan iman kalian, yaitu salat kalian. Karena salat itu adalah iman, puasa itu iman, haji itu iman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Atadruna mal iman billah?" Tahukah kalian apa itu iman kepada Allah? Mereka mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Para sahabat menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Maka Nabi SAW mengatakan, "Al-iman billah," iman kepada Allah adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ya, salat adalah iman, zakat adalah iman, seluruh ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah bagian dari keimanan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kanu yattaqun." Ya, dan mereka bertakwa. Apabila digandengkan antara takwa dan keimanan, maka yang dimaksud dengan takwa adalah meninggalkan larangan-larangan dan maksiat-maksiat. Dan perlu kita ketahui para pendengar sekalian bahwasanya dosa yang terbesar yang paling berbahaya yaitu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang terjatuh kepada kesyirikan, maka dia telah keluar dari wilayah Allah Subhanahu wa taala dan walinya adalah syaitan. Jadi barang siapa yang terjatuh kepada kesyirikan, maka dia telah terlepas dari kewalian Allah Subhanahu wa taala dan berubah ya walinya menjadi syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur." Allah adalah wali bagi orang-orang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, awliya'uhumut tagut, wali mereka adalah para tagut, yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat. Mereka dikeluarkan dari cahaya menuju kegelapan. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni neraka dan mereka akan kekal di neraka tersebut. Jadi dosa yang terbesar adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, bernadar dan memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dosa yang sangat berbahaya dan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Juga Allah berfirman, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha." Dan orang-orang kafir bagi mereka adalah neraka jahanam. Mereka disiksa akan tapi mereka tidak mati. Wa la yukhaffafu anhum min adzabiha, dan tidak diringankan azab mereka. Kemudian dosa yang berbahaya
yang paling berbahaya setelah dosa kesyirikan adalah dosa pembunuhan, dosa perzinahan, dan dosa mencuri. Ini adalah dosa-dosa besar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ketika haji wada, dalam khutbah wada, beliau menyebutkan wasiat-wasiat yang sangat banyak, dan di antara wasiat yang paling ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah wada ini yaitu sabda beliau, ala innamahunna arba. Ya, ketahuilah ada 4 perkara, ala innamahunna arba, ada 4 perkara yang berbahaya. Di sini Rasulullah memperingatkan tentang bahaya 4 perkara ini. Yaitu beliau mengatakan, la tusyriku billahi syai'an, janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan, janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Wala taznu, janganlah kalian berzina, wala tasriqu, dan janganlah kalian mencuri. Rasulullah SAW menyebutkan 4 dosa ini, dosa yang sangat berbahaya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak berdoa kepada selain Allah, wala yaqtuluna nafs, dan tidak membunuh jiwa allati harramallahu illa bil haqq, yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar, wala yaznun, dan mereka tidak berzina, wa may yaf'al dzalika yalqa athama, dan barang siapa yang melakukan salah satu atau semua dari 4 tadi, maka dia akan mendapatkan balasan dari dosa tersebut. Yudha'af lahul adzab, akan dilipat gandakan azab kepadanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan kekal terhina di neraka jahanam, illa man tab, kecuali orang yang taubat. Dan Rasulullah SAW menekankan di haji wada ini bahwasanya ketahuilah sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian adalah mulia seperti mulianya hari ini. Darah-darah kalian, janganlah kalian membunuh jiwa yang tidak diperbolehkan. Kehormatan kalian, janganlah kalian berzina. Untuk harta kalian, janganlah kalian mencuri. Ya, di sini Rasulullah SAW mengatakan, la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. La taznu, jangan berzina. La tasriqu, jangan mencuri. Dan ini adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang berkaitan, 3 dosa yang pertama berkaitan dengan hak-hak manusia. Karena yang pertama yaitu yang berkaitan dengan darah, ya tidak boleh membunuh, yang berkaitan dengan kehormatan tidak boleh berzina, dan yang berkaitan dengan jiwa, berkaitan dengan jiwa tidak boleh membunuh tanpa hak. Ya, ini semua berkaitan dengan hak-hak manusia, ya. Dengan yang berkaitan dengan harta tidak boleh ya mencuri. Dan ini adalah dosa-dosa yang besar, dan dosa yang paling besar adalah berbuat syirik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Dan apabila seorang hamba berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, maka ada 3 catatan. Ada 3 catatan. Catatan yang pertama yaitu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa kesyirikan. Catatan yang kedua yaitu tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kezaliman sesama manusia. Kemudian ya, catatan yang lain yaitu catatan yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak abaikan. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya pada hari kiamat nanti semua akan dikisos, ya, semua hak akan dikembalikan. Oleh karena itu ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari dosa-dosa besar ini dan melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjaga kita dan melindungi kita semua. Dan juga ya, perlu kita ketahui para pendengar sekalian bahwasanya pintu untuk menjadi wali adalah pintu yang terbuka untuk semua orang. Tidak cukup sekedar orang mengaku bahwasanya saya adalah wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak cukup sekedar pengakuan atau penampilan, akan tapi untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melakukan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh seorang mensucikan dirinya, ya. Allah melarang, fala tuzakku anfusakum, jangan kalian mensucikan diri kalian sendiri. Sungguhnya Allah lebih mengetahui siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa adalah orang wali Allah Subhanahu wa taala adalah yang beriman dan bertakwa kepadanya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jazakumullah khairan ya Fadilatul Syekh wa barakallahu fiik. Kadzalika Ustaz Iqbal Gunawan hafizahullah ta'ala telah menerjemahkan di kesempatan sore hari ini dari pembahasan Tawdih wal Bayan bi Syajaratil Iman, dan insyaallah kita akan sambung kembali pada kesempatan pekan yang akan datang. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan